mensaje, que el Señor sea hablando. Amén. She just wants to give glory to God, and she knows that God cleared her heart tonight. And she wants to start with the message tonight that God has for us. Amén, amén. Y el mensaje se llama Cristo murió por nuestros pecados. Amén. And the message for tonight is that Christ died for our sins according to the scriptures. Amen. Amén, amén. Hay que darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? A round of applause for Porque el the Lord. mensaje está dicho ya. Because the message has been said now. Por fe, ¿verdad? By Amén. faith. Estamos limpios. We're Y nos clean. vamos a ir a Primera de Corintios 15:3. And we're going to go to Corinthians, first book of Corinthians, chapter 15, verse 3. Amén. Amen. Y dice su palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén, hermanos. Así es de que no lo dice la hermana Araceli, lo dice la palabra. And the Amén. word starts in the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. And this word does not come from Sister Araceli, correct? This word comes from God. Amén. La verdad de la muerte y resurrección de Cristo The truth of the resurrection, the truth of the death and resurrection of Christ. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Christ died for our sins, right? La muerte de Cristo enfrentó de una forma decisiva nuestros pecados y sufrió en nuestro lugar, ¿verdad? Amén. The death of Christ was confronted. It was because of our sins, and He suffered because of our sins. Y es una verdad que la palabra nos ha dicho, amén, And it's a truth that the Word has said. Amen? que se nos ha enseñado y se nos ha impartido, That it amén. has been taught and it has been given to us. Es por la fe, It's by amén, faith. Amen? que dice que todo aquel que confesare su nombre es salvo. That Amén. says that every man who confesses His name, it will be saved. Amén. Amen. Porque es una verdad de que Cristo, como el Hijo de Dios sin pecado, sufrió el castigo, ¿verdad? De nuestros pecados. Because it is the truth that Christ, as Son of God, suffered for our sins. Y de esa manera quitó los pecados de quienes en Él creen. And He died on the cross, and therefore He took the sin from those who believe that He died for us. Amén. Amen? La muerte de Cristo en la cruz no fue un accidente. The death of Jesus Christ in the cross was not an accident. Ha sido el plan de Dios desde la eternidad. It was God's plan since the beginning, since eternity, A fin de dar la salvación a todos los que en Él creen. to give us the salvation, to those who believe in Him. Amen? Amén. Amen? Y para continuar el mensaje y darle el toque, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. And to continue and to give that spice and the word that God wants to give us, Nos vamos a ir a Primera de Corintios we're going to go to first book of Corinthians, 11:23. chapter 11, verse 23. Amén, ¿todos lo tienen? Amen. Does everyone have it? Amén. Dice
dice su palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Amén, hermanos. In the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. Verse 23, it says, for I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Amen. Amén, amén. Hay que darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, porque estamos en la cena perfecta, ¿verdad? Because we're in the perfect. Nosotros tenemos visita, amén. Una gran prueba que el Señor nos ha dado. We are in the perfect dinner. The perfect dinner has been served for us. We're going through a little. We have visitors from another city that came over to visit us, and we're here, and they're out there. Y mi hermano me dice, no vas a cenar conmigo, no, yo voy a ir a cenar con Cristo. And my brother said, you're not going to have dinner with me? I said, no, I'm going to go have dinner with Christ. ¿Vienes conmigo o te quedas? You want to come with me or you want to stay? Amén, amén. Amen, amen. Porque aquí la palabra nos está diciendo en el verso 24. Because the word right here in verse 24, the word is saying, es tomar y comer, y esto es su palabra. It says, Amén. take, eat, this is my body, this is his word. Es el mejor alimento que el Señor nos puede dar espiritualmente, ¿verdad? It's the best food that God can give us. Dice que Jesús es el pan de vida. Amén. Spiritually, is the best food Es that we. una palabra espiritual de Él, en memoria de Él, que es su palabra. This is a word of spiritually speaking that comes from him. El pan representa el cuerpo de Cristo. The bread represents the body of Christ. Es decir, la muerte que Cristo sufrió como pago por nuestros pecados. It's Amén. saying that it's the payment that God had to pay this the death for our sins, for our foolishness. Yo estaba viendo en lo espiritual, ¿verdad? Que la cena, I was looking into the spiritual part that the dinner, cuando el primer mensaje se nos da de aceptar a Cristo, when the first message come to us to accept Jesus Christ, es la liberación. is the deliverance. Él nos trae de la muerte a vida. He brings us from death to life. Y debemos de ser bien conscientes de lo que se nos ha impartido. And we have to be very conscious of what has given to us, what has been shown to us. Porque la cena de la liberación, Because the dinner of deliverance, de lo que el Señor nos impartió, of what God has given to us,
es de esa esclavitud, nos sacó de esa muerte. That He took us out of slavery. He took us away from death. Que estábamos muertos And we were dead. y esclavos And we were slaves en el pecado. of the sin. Cuando llegó este mensaje a mí, When this message came to me, es ponernos a cuenta. Yo soy muy chillona, hermano. it's just to come to God and confess to Him. Porque es algo no fácil, ¿verdad? Because it's not easy. Hay pruebas, luchas, There is battles. pero el Señor But God says, dice su palabra, His word says, que si no hay luchas, if there is no battles, no hay victoria. there's no victory. Amén. ¿Quién lo Amen. cree, hermano? Who believes it? Porque de la misma manera que el Señor nos libera del pecado, de la muerte, Because from the same way that God delivers us from sin and death, es venir a la cena is to come have dinner with Him, para que se nos implemente alimentarnos, so that He can give us the food, the vitamins that we need, para que se nos incremente la fe. so that our faith can grow. Sin la fe, Without faith, seguimos muertos, we are hermanos. still dead, my brothers. Porque primero es poner la fe Because first is faith delante de nosotros in front of us y limpiarnos and clean us cada día. every day. Clean ourselves Tener every esta day. palabra Have this word siempre always conscientes in conscience de lo que el Señor of what pagó el God, precio por ustedes y por mí, hermanos. of what God, of the price. Be conscious of the price that God paid for your sins and my sins. Amen. Yo he visto que de muchas maneras y muchas razones sufrimos. I've seen that we suffer in many ways. Sufrimos debido a las consecuencias We suffer due to consequences de nuestros pecados, of our sins, ¿verdad? right? Y sufrimos por nuestra misma, a veces por nuestra misma necedad, And we also suffer because of our own foolishness, porque no hablamos. because we don't speak. Tenemos que hablar We have to speak y clavarnos la palabra y tenerla por conciencia. and have it in conscience, have it in your head, have the word in your head. You have to speak to your spirit and have the word to your head De que Cristo that Christ murió died por nuestros pecados. for our sins. Amén. Amen. Cristo nunca pecó. Christ never sinned. Él sufrió. He suffered. A él lo escupieron. A él lo abatieron. They hurt him. They hurt him. Abatido. No. A él lo abatieron. Él no tuvo una almohada para recostar su cabeza. He did not have a shoulder to cry or any. Yeah, Y nosotros la tenemos. and we have it. Y a veces no lo glorificamos. And we have it, and sometimes we don't glorify Him. Que Él pagó un precio That He paid a price por cada uno de nosotros. for each and one of us. Y nos dio And He gave esa us, comodidad, ¿verdad? and He gave us that comfort that we have Him when He had no one to cry on. Cómo ha dado la inteligencia al hombre How He has given the intelligence to the man para tener ya carro, ¿verdad? to have a car.
Porque si viniéramos en camello como antes, Because if we came in no llegaríamos a la iglesia, no llegaríamos a la cena. in a camel, if we came in a camel, we wouldn't arrive to the dinner. But thank God we have a car and we're able to travel comfortably to church. Esa es una de las grandezas That's one of the big miracles que el Señor nos ha ampliado that God has given to us, God has opened to us hoy en día. nowadays. Y dice su palabra And His word says que su promesa that His promise es eterna. is eternity. Amén, amén. Amén, ¿Cuánto amén. le dan un aplauso al Amén, Señor? amén. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Que nos dé esa conciencia, ¿verdad? Glory to God that He gives us. Tenerlo bien presente, porque este mensaje de lo que Cristo pagó por el precio de cada uno de nosotros. To have it in mind that God paid a price for us. Por fe By faith, estamos vivos, hermanos. we are alive. Amen. Amén, amén. Amen, amen. Hay que darle un fuerte aplauso Give al a Señor. big round of applause to our Lord. Y yo vi un significado And I searched up a meaning sobre lo que significa. Ya les di el significado de lo que es el pan, ¿verdad? I already gave you what it means, what the bread means. Pero la copa, hermanos, But the cup, my brothers and sisters, la copa the cup, es la sangre. it's the blood. Y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. And we know it, the cup, it's the blood of Jesus Christ. And we know that the blood of Jesus Christ has power. Porque la sangre de Cristo tiene poder para liberar, Because the blood of Jesus Christ has the power of deliverance, restaurar, restoration, sanar heal, y levantarnos, and hermanos. to raise us up, my brothers. Amén. Amen. Hay que darle un fuerte aplauso Give al it a Señor. big round of applause to our Lord. Amen. Él nos ha dado esta palabra He has given us this word de que hay que estar conscientes del pacto que el Señor nos da. He has given us this word because we have to keep on in mind and are conscious of perdón, hermanos, of the convenience that He has given us. El hombre en la humanidad siempre hacemos contrato. The men in humanity, we always make a convenient, Right? a contract, right? Pero Dios no hace un contrato con nosotros. But God does not make a contract with us. Un contrato tiene un determinado tiempo. A contract has a certain time. It expires in a certain time. Nosotros como seres humanos siempre tenemos ese impartimiento. Us, like human beings, we have that that has been shared or given to us. Y un contrato, nosotros decimos un contrato es de un año, ¿verdad? Se termina ahí. And a contract, it's in like in 1 year and it's done. Right? Es muy Correcto. diferente It's very different al pacto. to the pact. El pacto que el Señor nos ha dado es eterno y para siempre. Amén, hermanos. Esa es la victoria que tenemos. But God has given a covenant that it's forever and it's eternal. Amen. Nosotros fallamos como seres humanos. We sin like human beings. Hacemos siempre contrato. Yo voy a ir lunes, martes y miércoles.
we make a contract. I'm gonna go Monday, Wednesday, and Friday. Y fallamos, And we failed. fallamos, And we failed. porque a veces hacemos más caso a la carne y no recordar el precio que ha pagado el Señor por cada uno de nosotros, amén. Porque Él pone pacto, Él no pone contrato en nuestras vidas, Él pone pacto siempre y su pacto es eterno y para siempre, amén. And sometimes we forget that He paid a price on the cross, and we forget that He does not make a contract. He paid for a convenience, and it's not for a short convenience, it's for a eternal convenience. Dice la sangre de Cristo es pureza, dignidad, The blood of Jesus Christ is pure, is dignified, de adoración, amén, hermanos. of praise. Porque Él pagó por su sangre y su muerte el precio por cada uno de nosotros. Because He paid to die, He died, and for Him to die was the price for the sins of each and one of us. Amén, amén, Amen, hermanos. amen. Hay que darle un fuerte aplauso al Let's Señor. give it a big round of applause to the Lord. Uno piensa que a veces somos tercos. Sometimes we're foolishness, Nuestra necedad our foolishness, y vivir en el pecado, en el mundo pecaminoso que vivimos, a veces abrimos puertas. and we live in sin, and sometimes those sins open doors. Y es lo que a veces no nos hace reconocer que Cristo ya pagó un precio por nosotros. And that sometimes makes it hard to recognize that God paid a price for us. Amén, hermanos. Amen, brothers and sisters? Vamos a Primera de Pedro 2:21. Let's go to first book of Peter, chapter 2, verse 21. Vamos a leer del 21 al 25. Amén, hermanos. We're gonna read from verse 21 to 25. Esta palabra está fuerte, hermanos. This word is strong, my brothers. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Amén, hermanos. In the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. 1 Peter chapter 2, verse 21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Amen? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Quien cuando le maldecían no respondía con mal, diciendo, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Who when he was revealed did not reveal in return. When he suffered, he did not threaten, but committed himself to him who judges right treacherously. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Who him himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. For you who were like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Amen. Aquí nos dice una palabra bien fuerte, ¿verdad? En el versículo 21. Dice que para esto hemos sido llamados, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo. And right here in the verse 21, it says that we have been, it's a very strong word because it says that we have been called for this. Aquí Él nos está diciendo que llevemos sus pisadas. Right here he's telling us that we should follow his footsteps. Dice que para esto hemos sido llamados. Because it says that we have been called for this. Es servir a Dios. It's serve God. It's serve God faithfully. Al ejemplo que Él ya nos dio en su palabra. Live faithfully in the example that he has already given us in his word, in his life. Porque ¿cómo se llama el mensaje, hermanos? Because what's the message name, my brothers and sisters? Amén, aleluya. Amen, hallelujah. Cristo murió por nuestros pecados, amén. Christ died for our sins, amen. Cuando nosotros reconocemos a Cristo, when we recognize Jesus Christ, Él va limpiando. He starts cleaning us. Él va puliendo. He starts y quitando and taking out las áreas those areas que a Él no le that agrada. he doesn't like. Pero es paso a paso. But it's step by step. Cena tras cena. Dinner by dinner. No es una cena nada más. It's not just one dinner. Aquí nos está diciendo perpetua. It's saying forever. Para siempre. Eternally. Porque Él nos está dando una orden que llevemos su ejemplo. He's given us an order for us to follow his example. Que a Él lo cachetearon. That he slapped him. Y puso la otra mejilla. And he put the other cheek. Y nosotros nos cachetean y queremos romperles la cara. And if someone slaps us, we want to destroy their face. Nos ha pasado de primero que veníamos aquí. La enseñanza nos ha enseñado. Amén. It has happened, when we first started coming, but his word has shown us that. Porque pleitos, contiendas, because wars, siempre las hemos pasado, we've hermanos. always had them. Una experiencia bien grande que cuando yo vine a los pies de Cristo a reconocerlo, A testimony that when I came to meet Jesus Christ, había una palabra que se decía, yo no soy monedita de oro, ¿verdad? Para caerles bien a todos. there was a word that they would say, that we would say out in the world, that I am not a golden coin. Thank you. Y se clavan las palabras uno cuando uno está escuchando.
it said that I wasn't a golden coin for everyone to like me. And those words were stuck in my brain. Y no poner And I wouldn't su palabra por obra. practice his word. Es ejercer y ejercer y ejercer y practicar. It's to practice and practice his Por- word. Porque yo la primera vez que acepté a Cristo, yo me tenía que... Y me provocaban a pleito. When I first met Jesus Christ, they would provoke me in fights. En una ocasión yo le contesté a una compañera de trabajo, dice, ¿y eso que eres cristiana? In one occasion, I answered, a coworker told me, look, and you said you're a Christian. Volteé y le dije, pues dale gracias a Dios que me estoy convirtiendo, porque si no, no estuvieras aquí. And I turned around and I told her, well, you should give thanks to the Lord that I found him and I'm trying to change, because if not, whew, Hermanos, brothers and sisters, es reconocer, it's just to recognize, porque eso no quería Cristo. Eso no quería Cristo. it's just to recognize that that's not what God wanted, Porque su palabra dice que Él es nuestro juez. because his word says that he is our judge. Amén, hermanos. Amen. Dice, porque Él ya pagó el precio. Because he paid the price. Él no nos dijo que no íbamos a padecer. He did not say you're not going to go through trouble. Vamos a padecer, hermanos. We are going to suffer. Y Él nos está mandando decir en esta palabra, And he's telling us in this word, es que llevemos sus pisadas. it's to follow his footsteps. Porque Él estuvo en el mundo. Because he was here with us. Y Él lo vituperaron, lo cachetearon, lo escupieron. Y Él cayó. Cayó porque no le dolía. And Por amor a su pueblo. Amén, hermanos. when he was here, they slapped him, they decried him, they humiliate him, and he never answered because he loved us more than he loved himself. Es una actitud que debemos de tener día con día. This is something that we have to follow his steps day by day. Cosas que nosotros vamos pasando, pero dice su palabra en un salmo, me gusta mucho, que dice, aún en la noche There's a song me that acuerda mi conciencia. it says that even at night he comes to my conscience. Mi conciencia. Y es ir reconociendo que Cristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros. It's just to recognize that Christ already paid the price for us. Dice, aunque Jesús sufrió dolor físico, Even though Jesus Christ suffered the physical pain, Él no gritó venganza. he never cried out in revenge. Él pagó el precio ya, He paid the price now, para que nosotros no hagamos eso. so that we wouldn't pay back with revenge. Dicen de no pagar diente por diente, ¿verdad? Not to pay teeth by teeth. Teeth for teeth. Y no es fácil, hermano. And it's not easy, brothers and sisters.
Cuando el pastor nos predica, porque aquí se habla del pastor y el obispo, ¿verdad? When pastor preaches, because right here it says that it speaks of a shepherd and a pastor. Dice en el 24, ¿verdad? Nos enseña del pastor y el obispo. It shows of the pastor and the overseer. El pastor primeramente es nuestro pastor de pastores, Cristo Jesús, amén, que fue el que pagó el precio por cada uno de nosotros, que murió por nuestros pecados, amén. Our main pastor is Jesus Christ, who paid a price for our sins. Y el que tenemos terrenal, nuestro Padre espiritual. And now we have an overseer, our father, our spiritual father. Día con día nos enseña. Day by day, he teaches us La revelación de lo que nuestro pastor Cristo Jesús le da. Cristo le revela. the revelation of what Jesus Christ shares and gives him, our pastor, Para juntar su rebaño, to bring his shepherds, su pueblo escogido. his people, his chosen ones. Dice: aquel que confesare mi nombre será salvo. That one who would confess my name shall be saved. Yo pensaba que nomás decíamos: yo creo en Cristo I thought it was just to say, I believe in Jesus Christ y soy libre, ¿verdad? and I'm free. Ya estoy perdonada, estoy limpia. I thought that by saying his name, I was already forgiven and I was clean. Pero aún todavía estoy en restauración. But it is true, but I'm still in restoration. Día tras día. It's a daily process. Porque primero el Señor limpió el corazón, Because first God cleaned my heart. después está limpiando mis huesos. And now he's cleaning my bones. Porque Él pagó ya el precio. Because Él murió. he paid the price already. He died for my sins. Dice que todo lo que pidiéramos en su nombre sería conseguido. Because his word says that everything that we ask in his name, it shall be given. Es limpiar, It's to cleanse, to clean, confesar a Cristo. to confess Jesus Christ. Porque Él nos trajo de muerte Because he brought us from death a vida. to life. Una soledad horrible, horrible, hermanos. Dice la hermanita Araceli era una tremenda. Amen. She was in loneliness, but I was bad. We were bad. We still are. We're working on it. Pero le doy gracias a Dios But I give the glory to God que cuando Él me llamó, that when he called me, la gloria y la honra sea para Cristo. the glory to Jesus Christ, Que yo reconocí that I recognized que Él pagó ese precio. that he paid a price, Y yo sé and I know que la recompensa that me la va a dar. Porque es una promesa, es un pacto que Él tiene. and I know that the reward that he's going to give me, it's a promise, it's a pact that he made. Y esa victoria And that victory, la veo I can see it, no en mí, no in me, en mis hijos. in my children. Amén, amén. Amen, amen. No es fácil, It's not easy.
see. Porque a veces Because sometimes damos dolor we give pain. a nuestro Padre Celestial. We hurt our Holy Father. We hurt Him. A veces hacemos promesas y no Sometimes- cumplimos. Sometimes we make promises that we don't accomplish. Y hacerle una promesa al Señor dice que mejor no hagamos promesas. And sometimes we make promises to Him, and His Word says it's better for you not to promise me anything. Porque si le hacemos una promesa, Él dice, no tardes en cumplirla. Because if we make a promise to Him, His Word says, don't delay on accomplishing it. Porque Because es reconocer, it's to recognize, no hablar. not talk. Primero, tener conciencia First, to have the conscience de lo que uno va a hablar of what we're going to speak y actuar. and act. Amén, hermanos. Amen? Hay que darle un fuerte aplauso al Let's give it a Señor. big round of applause to our Lord. Y vámonos a Isaías 53, amén. And let's go quickly to Isaiah 53. Isaiah 53. Vamos a leer 3, 4 y 5. We're gonna read verse 3, 4, and 5. Chapter 53, verse 3, 4, and 5. Amén, hermanos. Amen. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hallelujah. In the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground, and has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrow and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Amen. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Truly, Nos he took our sickness and he suffered our pain, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. and we despised him. We rejected him. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. Aleluya. He was despised and rejected by men, a man of sorrows, and by his pain we were saved and we were cured. Amén, hermanos. Aquí en el 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. Esta palabra está fuerte
nota edificadora. Reconocemos, ¿verdad? Yo me puse a pensar aquí en esta palabra. It's to he was punished for our sins for love. He was punished for our sins, and I started reflecting on this word. Cuando un hijo de nosotros se nos enferma, When a daughter or a son gets, one of our loved ones gets sick, one of our kids gets sick, la aflicción que a uno le da como madre, ¿verdad? we worried as mothers, right? Es una aflicción grande. We worry a lot Cuando no nos obedecen nuestros hijos, when our kids don't obey us. cómo nos enojamos, ¿verdad? We get mad, right? Imagínense en el Padre que aquí en su palabra que dice por nuestras rebeliones. Imagine the Father that it says because of us being rebellious, Fuimos curados y sanados. Amén. and from His sorrow we were cured and healed. Él nos dio todo eso, el precio de la paz. He gave us all of this. He gave us the price of our peace. Él se entregó para que nosotros tuviéramos paz. He gave Himself for us to have peace. ¿Y cuál es la paz? And what's the peace? Yo me dije, esa paz, ¿cuál es esa paz? Se ha hablado mucho de la paz. And I asked myself, what is that peace? Because I've heard everybody talk about or speak about peace. Que a veces no la sentimos. And sometimes we don't feel it. Sentimos presión en nuestra casa, los quehaceres, y tan solo se abate uno para pensar todos los días uno como mujer, ay, ¿qué voy a hacer de comer hoy? ¿Y qué voy a hacer de comer? Se abate. We stress ourselves every day with our chores, and every day we are stressed over what are we gonna cook for dinner. Todos los días, ese es un abatimiento That's a daily stress, como mujer, ¿verdad? like for a woman mainly. Y es tomar las cosas con tranquilas, estaba viendo yo, porque dice que la paz es un resumen de reconciliación con Jesús. And I came to a conclusion that it's just take everything easy, because the peace is Reconciliación. it's Resumen de reconciliación. it's to it's for reconciliation with Jesus Christ. Es reconciliación, justificación, adopción y glorificación. Esa es una paz. The past is the reconciliation with God is Justificación, adopción y adoption glorificación. and and He justified us. Amén. So He justified us. He Glorificación. became our friend. He became our friend. ¿Y qué más? Y glorificación. And glorified. Amén. Amen. Y debemos de estar conscientes siempre, y tener en mente siempre lo que Cristo ya pagó. Él ya murió, Él ya resucitó por nosotros. And we have to be conscious. We have to remember that He already paid the price. He died and came back from dead. He died for us and He came back from dead. Es el reconocimiento, It's to recognize, es la fortaleza is the strength
para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. It is to strengthen our spirit. Porque abogado tenemos y Él nos da la reconciliación. Because we have a lawyer and he gives us a reconciliation with God. Porque de que pecamos, hermano, Because- pecamos. Brothers and sisters, we sin daily. De que fallamos, fallamos como seres humanos. We fail him every day. No sé si solo a mí me pasa, pero a mí que no me entienda mi hijo, que me diga una horita, a mí eso me cuesta aceptar. I don't know if one of my kids say, if I tell them to do something and their answer is, sure, in a minute, that Y makes que me no mad. lo hagan al momento. And for them not to do it when they were asked to, Estoy trabajando en esa área. I'm working in that area. Porque esa es una falla que tenemos. Y volteo yo y digo, Señor, yo sé que tú pagaste ese precio, yo sé que tú me diste paz, yo sé que... Quítame esto, dame paciencia. And I know that it's something I have to work in. And when they give me that answer, I turn around and I say, I know you paid a price in that cross for me. Just give me the patience. Porque es una lucha constante. Because it's a battle. It's a daily battle. Y son ejemplos que yo pongo en mi vida. These are just examples that I put in my life. Que no, a veces no reconozco, a veces se me olvida que soy cristiana. En el That momento. sometimes I don't recognize, and I even forget when I'm mad that I'm Christian. Pasa It happens que damos el grito, that we scream, pero nos damos la media vuelta but we turn our back y and reconocemos we recognize que los ojos de Dios están donde quiera. that God's eyes are everywhere. Y me acuerdo And I remember, y me arrodillo and then I fall into my knees, y voy con mi hija, and I go to my daughter, Marlene, Marlene. please, no te quiero gritar, pero cuando yo te digo una cosa en el momento, házmelo por favor. Marlene, please, I don't want to yell at you, I don't want to scream at you, but when I ask you to do something, just do it, please. Y mi niña me ha volteado a decir, dice, ¿te fijas qué diferente? And then she turns around and she says, you see the difference? Me volteo más enojada. And I turn around even more mad. ¡Anda! Es que si está diciendo, y me imagino que así es el Padre. And I imagine maybe that's how our Father is. Cuando yo le digo, ay Señor, esto, me doy la media vuelta y se olvida. And then when I go, oh Lord, this and this and this, and then I turn around and I forget. Y viene la prueba. And then the Y la, trial comes, y la prueba me hace acordarme de Cristo. and the trial makes me remember of Porque Jesus Christ. siempre hay que tener Because we should always have. Escuché una palabra que me edificó bastante del hermano José Luis. I heard a word of Brother Jose Luis that Dice que ponemos primero el cero, que es lo material, first we put the zero, that it's the material. pero nos olvidamos del número uno, que es Cristo. Digo, wow. That I heard a word from Brother Jose Luis that built me spiritually, that he said that first we add the zero for materialistic speaking, but we forget about the number one, which is our Lord Jesus Christ. Si ponemos el uno If we put the one, y lo material en el cero, se hace 10, dijo él. so if we put the one, which is Jesus Christ, we put him first, and then the zero on the second,
it becomes the number 10. Ya es mayor, ¿verdad? And it's Y me quedé, greater, correct? wow, And es una gran verdad. I was amazed. It's a big truth. Y por eso aquí su palabra nos está acordando de el pan. And his word is over here bringing us to memory that first is the bread. Venir a comer el pan, To su come and have cena. dinner with him. First is to have dinner with him. Y Él nos va a alimentar, And he's going to fulfill us, reconocer y confesar. to recognize and confess. Porque sabemos que Él nos da la paz, hacemos la reconciliación. We Aquí. recognize and we confess and we know that he gives us the peace En su casa. in his house. Amén, amén, Amen, hermanos. amen. Hay que darle un fuerte Let's aplauso. give it a al Señor. big round of applause to our Lord. Y ahora vamos a regresar donde empezamos. And now we're going to go back to first book of Corinthians, where we started. Es Primera de Corintios 15. It's first book of Corinthians 15. Vamos a leer el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Amén, hermanos. We're going to read verse 4, 5, 6, 7, and 8. Amen, brothers? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Lord, and the Holy Spirit. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, And that he was buried, and that he rose, and he raised again the third day according to the scriptures. y que apareció a Cefas y después a los 12 And that he was seen by Cephas, then by the 12. Después apareció a más de 500 hermanos. After that, he was seen by over 500 brothers at once, A la vez de los cuales of whom the greater part muchos viven aún, remain to the present, y otros ya duermen. but some have fallen asleep. Después apareció a Jacob, After that, he was seen by James, después a todos los apóstoles, then by all the apostles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, hermanos, hay que then at darle. last of all he was seen by me also, as by one born out of due time. Amen, brothers and sisters? Así es de que al último aparecimos nosotros como un abortivo. At the end, we appear as one born out of due time. Pero somos su pueblo, But we are his people, porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Dice que Él nos recogió. because he paid the price for each and one of us. He already picked us up. Sabemos que los 12, We know that the 12, que fue los primeros que aquí dice que les habló, that was one of the first that he spoke to. después fue llamando, ¿verdad? Then he was calling, Y siguió and he kept, and he kept Siguió. on, and he kept on, and de generación, generation by generation, generación, generations by generación. generation. Hallelujah. Dice que la resurrección es hecho de que la muerte de Cristo pagó el precio completo por nuestro pecado. Resucitó hoy en día. Cristo es un Salvador y resucitado. Amén, hermanos. It says that he paid the price for us. Jesus Christ came to resurrection for us, and he paid the price for our sins.
Y esto nos lo está diciendo a nosotros, ¿verdad? And this, He's giving it to us. He's Hoy. telling us now, today, En día, in this day, a cada uno de to nosotros, each and one of us, reconocer recognize fe, faith, que Él ya pagó el precio that He paid a price de cada uno de nosotros, for each and one of us, porque Él murió because He died por nuestros pecados. for our sins. Amén, hermanos. Amen, hermanos. Amen, brothers and sisters. Dios me los bendiga God bless you all y que tengan una buena tarde. and have a good evening.